Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tamu kita yang mulia, sahibul fadilah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari dari Baydha, Yaman, serta Ustadz Abdul Rauf dari Banjarmasin, dan para asatidz, guru-guru agama, para muhibbin, jamaah majlis zikir dan sholawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya jualah pada waktu menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang insya Allah dipenuhi dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bersama-sama berzikir, mengingat, menyebut nama Allah, dan kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang agung yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada kita, bahwa kita dipilihnya untuk menjadi bagian dari golongan orang yang berzikir, menyebut namanya, dan kita pun menjadi bagian dari golongan orang yang bersalawat, memuji kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, majlis kita pada hari ini kembali kedatangan tamu, yaitu sahibul fadilah al-alim al-allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Beliau merupakan keturunan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berasal dari Baydha, Yaman, Hadramaut. Dan kita sering mendengar keutamaan atau kelebihan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, di antaranya ma salaka Umaru fajja illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidak berjalan Sayyidina Umar ini, ujar Nabi, di satu lorong, melainkan syaitan akan berjalan di lorong yang lain. Artinya syaitan kadawani bepapasan, syaitan kadawani bepapasan jalan dengan Sayyidina Umar. Ini karena kekuatan iman dan sir yang Allah letakkan di hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa radha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita pada siang hari ini dipertemukan Allah dengan dzurriyyat daripada dzurriyyat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada siang ini menambah keberkahan pada majelis kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam pecinta para kekasihnya. Dan dalam kesempatan yang mulia ini pula kita mintakan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Umari untuk menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat kepada kita, yang mudah-mudahan nantinya apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk penterjemah Ustaz Abdul Rauf.
Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaah Guru Sobari yang mana telah banyak membantu kita. Sampai alhamdulillah pondok pesantren kita telah kita buka juga, alhamdulillah sudah berjalan sebulan dan selantinya alhamdulillah sudah 15 orangan, alhamdulillah. Semoga yang pian bantu terhadap pondok ulun Allah balas kebaikan pian dan menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit ada pengumuman. Jadi kami di sini membawa juga namanya banyu kesehatan. Banyu ini insyaallah menghilangkan penyakit kolesterol ataupun mah dan lain-lainnya daripada penyakit. Makanya Syekh ini meminum juga namanya banyu salsabila. Yang mana beliau pernah membandingkan dengan banyu yang lain, jar beliau banyu salsabila nih lebih nyaman rasanya dan juga manfaatnya lebih nampak gitu nah. Lah siapa yang hendak insyaallah banyak faedahnya, sebagiannya hasilnya kita hendak untuk pembangunan pondok pesantren. Siapa yang hendak banyu tersebut di muka situ ada banyu salsabila, ada panitia daripada kita. Dan kita ada juga membawa syarat dagang. Yang mana kalau diandak di toko insyaallah pacangan laris manis, kalau diandak di rumah pacangan selamat rumahnya, kalau kita diandak di kantong pacangan selamat dalam perjalanan. Dan kita ada juga tuh membawa minyak harum daripada di luar daripada Indonesia, siwak, celak dan lain-lainnya, tasbih. Siapa yang hendak ingatakan sebagainya untuk pembangunan pondok pesantren di luar situ, pas arah keluar ada situ banyu salsabilanya. Siapa yang hendak insyaallah Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Orang Hadramut aja minum salsabila apalagi kita. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك روضة المحبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبوبين. Yang mana alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di suatu majelis yang mulia yang bernama Raudatul Muhibbin. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وبالحقيقة هي روضة من رياض الجنة وروضة من رياض الصالحين. Yang mana pada hakikatnya ini tempat itu taman daripada tamannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan taman daripada orang-orang yang soleh. Kama akhbarana sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haitha qal idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melalui kebun daripada kebun surga, maka hendaklah dia berstop atau diam sebentar. Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalis adz-dzikr. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu Riyadul Jannah wahai Rasulullah? Yang dimaksud taman daripada surga yaitu perkumpulan ketika seseorang berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fil hadits man qala la ilaha illallah 70,000 faqad ishtara nafsahu minan nar. Barang siapa ada suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka seolah-olah dia membeli dirinya supaya tidak masuk api neraka. Wa antum fi hadzal majlis masyaallah ishtaraitu anfusukum minan nar wa ishtaraitum sahibat hadzal kalam alladhi qara'na ila ruhaha wa qara'na hadha at-tahlil fa nas'allahu an a'tiq riqabana wa riqab al-hadirin minan nar. Yang mana alhamdulillah kita di sini berzikir sebanyak 70.000 kali, seolah-olah kita membeli diri kita supaya tidak masuk api neraka. Dan kita masya Allah banyak bertawasul daripada orang-orang soleh, semoga kita diselamatkan daripada api neraka semuanya, amin. هذا الذكر الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه يجدد الإيمان. Yang mana ini zikir, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan terhadap ini zikir seolah-olah zikir tersebut yaitu membikin iman kita selalu baru dan baru. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, perbaruilah iman kalian dengan memperbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Wa
وأخبرنا عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, kata Rasulullah, barang siapa di akhir wafatnya seseorang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk surga. فمن عاش على لا إله إلا الله وأكثر من ذكر لا إله إلا الله أماته الله على لا إله إلا الله. Barang siapa hidupnya yaitu atas jalan la ilaha illallah dan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan wafatkan orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. Kunci daripada surga yaitu kalimat la ilaha illallah. من أراد أن يجيره الله من النار فليكثر من ذكر لا إله إلا الله. Siapa yang ingin bahwa seorang tersebut supaya tidak masuk api neraka, maka hendaklah seseorang tersebut memperbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. وما شاء الله نبارك لأخينا وشيخنا الشيخ صوبري جزاه الله خير على عقود مثل هذا المجلس المبارك الذي هذا المجلس يشبه مجلس الشيخ محمد بخيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Masya Allah, kita bersyukur, terlebih khusus beliau bersyukur kepada Guru Sobari yang telah membuat majelis seperti ini, yang mana majelis ini yaitu sama seperti Guru Bahet. وقد حضرنا ما شاء الله في ذاك المجلس المبارك في براواي وفي غيرها من الأماكن. هذا المجلس يشبه هذاك المجلس المبارك. Yang mana alhamdulillah pada majelis ini berapa banyak ulama dan orang saleh hadir di sini, maka insyaallah majelis ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم وخلفاء العلم. Yang mana para alim ulama mereka tidak mewariskan namanya dirham dan dinar, tetapi para ulama mewariskan namanya ilmu dan khulafah daripada ilmu tersebut. وأنتم يا أهل هذه القرية أو يا أهل هذه المدينة احمدوا الله على وجود الشيخ هذا بينكم. هذه من النعم العظيمة. Wahai orang penduduk di sini, ketahuilah bahwasanya dengan adanya majelis seperti ini dan adanya guru kita Guru Sobari, itu termasuk nikmat yang paling besar di sisi kalian. هذه من النعم الذي يجب عليكم أن تحمدوا الله على وجود هذا الشيخ في هذه البلاد. Yang mana ketika ada guru kita di sini, maka kita hendaklah bersyukur atas nikmat ini. ما شاء الله وقد زار حضرموت وجلس مع شيخنا الحبيب عمر حفظه الله ورعاه. Yang mana alhamdulillah guru kita Guru Sobari datang ziarah ke Hadramaut, dan alhamdulillah beliau duduk bersama Syekhina Sayyidi Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz. فالجلوس بين هؤلاء العلماء رحمة ونور وبركة. Yang mana ketika kita duduk bersama para alim ulama, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dan berkahnya dan cahayanya terhadap orang tersebut. والنظرة إلى مثل هؤلاء العلماء عبادة. Yang mana ketika kita memandang muka pada alim ulama, maka seolah-olah kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله هذا المجمع يدل على إخلاص الشيخ صوبري جزاه الله خير وبارك الله فيه بوجود هذا الجمع المبارك. Yang mana perkumpulan seperti ini yaitu banyak bilangannya menunjukkan guru kita menjalani majelis ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. لأنه عندما يكون الإخلاص لله يجعل الله القبول في الأرض. Yang mana ketika seseorang melakukan sesuatu kegiatan dengan ikhlas, maka Allah jadikan perbuatan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. فأوصيكم في هذا المجلس المبارك ألا تنسونا من الدعاء أن تدعوا لنا وتستحضرونا في مثل هذا المجلس المبارك. Yang mana Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir berwasiat terhadap kalian ketika kalian hadir di sini, jangan lupa mendoakan beliau dan mendoakan kami semua ketika kalian hadir di sini. وإن شاء الله نحن نستحضركم في مجالس شيخنا الحبيب عمر حفظه الله في حضرموت. Dan insyaallah beliau pun akan menghadirkan kalian semua ketika beliau nanti duduk bersama Syekhina Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz. أنتم تدعوا لنا ونحن ندعو لكم إن شاء الله. Kalian mendoakan kami, kami pun akan mendoakan kalian. ففي مثل هذا المجلس المبارك يستجيب الله الدعاء. Yang manakah seperti perkumpulan ini, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. يا حاضرين رحمكم الله إن الملائكة أكثر حضورا منكم في هذا المجلس المبارك. Ketahuilah para hadirin hadirat bahwasanya malaikat itu
jumlahnya lebih banyak hadir daripada orang yang ada di sini. والأرواح الصالحة حاضرة في هذا المجلس المبارك. Dan arwah-arwah daripada orang soleh hadir juga di majelis seperti ini. وإن شاء الله تحضر روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan insyaallah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat yang mulia ini. أول نحن جلوسا بين يدي الله إذا ذكرناه ذكرنا سبحانه وتعالى. Yang pertama kali kita duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kalian terhadapku maka niscaya aku akan mengingat kalian. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah ketika kalian pengen mencari ketenangan dalam hati, ketika kalian ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله نحن في روضة الجنة وفي رياض الجنة وفي روضة الصالحين إن شاء الله. Yang mana alhamdulillah kita seolah-olah berdiam di kebun daripada kebunnya surga, dan kita berdiam daripada kebunnya orang soleh. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم مع سيد المرسلين. Yang mana kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah dengan berkat kami berkumpul di sini, yang mana Engkau mengumpulkan kami di sini, kumpulkanlah kami juga nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرم الحاضرين بمرافقة سيد المرسلين في جنات النعيم يا الله. Dan ya Allah kami minta kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan kumpulkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi ونسأله wasallam. وتعالى أن يكرمنا بالنظر إلى وجه سيد المرسلين. Dan ya Allah muliakanlah mata kami bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونسأله أن يبارك وأن يطيل في عمر شيخنا سوبري وأن الله يرزقه الصحة والعافية التامة. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi daripada guru Sobari dan Allah berikan kesehatan dan panjang umur. ويبارك في أولاده ويبارك في محبيه ويبارك في كل من حضر في هذا المجلس المبارك. Dan semoga Allah memberkahi anak-anak beliau, dzurriyyat beliau dan orang cinta terhadap beliau dan orang yang hadir bersama beliau. وإنما أردنا أن نتكلم في هذا المجلس بركة نستمد البركة منكم إن شاء الله. Yang mana beliau berbicara di sini supaya mengambil berkat daripada kalian semua. وإن شاء الله بركة الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب تعم الحاضرين إن شاء الله. Dan insyaallah berkah daripada Sayyidina Umar Al-Faruq insyaallah meliputi kita semua. الذي قال عليه الصلاة والسلام سماه الفاروق أن الشيطان يهرب من ظل عمر بن الخطاب. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kenapa Sayyidina Umar dinamakan Faruq, karena setan ketika melihat bayangan Sayyidina Umar, setan pun lari. سيدنا عمر بن الخطاب الذي رزقه الله الشجاعة والقوة في دين الله سبحانه وتعالى. Yang mana Sayyidina Umar Allah berikan rezeki terhadap beliau yaitu kuat dalam membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه واجعلنا من المقبولين. اجعلنا من المقبولين. اجعلنا من المقبولين. لا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أوقفتنا في هذا الساعة وفي هذه الساحة وفي هذا المجلس المبارك فلا تردنا خائبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك يا الله. جعلنا والحاضرين متحابين متآلفين واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. واكرمنا بالنظر إلى وجه سيد المرسلين. ونسأله أن يبلغ سيدنا وحبيبنا محمد في هذه الساعة المباركة منا ومنكم سلاما. ونسأله أن يحنن روحه الشريفة علينا. آمين
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله كن شفيعا لنا وللحاضرين شفع سيدنا رسول الله في حوائج الحاضرين من كانت له حاجة من حوائج الدنيا فنسأله سبحانه وتعالى بحق نبينا أن يقضيها في خير وعافية اللهم عجل بقضاء الحوائج اللهم اجنبنا كل الحجب والعلائق اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم اكرمنا النظر إلى وجه سيد المرسلين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta hal minta ridha, seandainya ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau terjemahan, minta hal minta ridha. Sekali lagi siapa yang hendak barang-barang tadi, insyaallah sebagian untuk pondok di luar situ ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sahibul Fadilah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari yang telah menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita. Kita doakan mudahan Allah Subhanahu wa taala yutawwil umrah fi sihhatin ammah wa afiyatin kamilah wa salamatin mubarakah wa rahmatin jami'ah ma'a dawamit taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal ghufran wal ri'ayah wa anna Allah yaqdi hawaijah hissiyah wa ma'nawiyah zahiriyah wa batiniyah dunyawiyah wa ukhrawiyah wa ila hadratin nabi khairil bariyah wa alihi al-fatihah.